Haleluya ya. Even though first time for me, Walaupun ini yang pertama buat saya, I really thank you to the Lord. tapi saya bersyukur sama Tuhan. Also, I thank you to the pastors Kami bersyukur kepada Bapak and his Gembala wife, dan and istrinya, also leaders and each of you. buat setiap pemimpin juga buat setiap saudara. I believe this is a season where God want to move in tremendous manner. Ini musimnya saya percaya Tuhan mau gerak dengan sangat I kuat. always said, wherever I go, I like to say that if you believe, you see the power of God. Kemanapun saya pergi, ini yang selalu saya bilang, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kuasa Tuhan. Because this is the moment God want to move in tremendous manner. Karena ini momennya Tuhan tuh mau benar-benar gerak dengan He sangat want to kuat. encourage the children. Dia mau menguatkan setiap He want to anak-anaknya. encourage the followers. Dia mau kuatkan semua He want to pengikutnya. encourage the churches. Dia mau kuatkan gerejanya. Because now we are entering in another season. Karena kita ini sedang memasuki musim baru. In the season God want, we have to arise and keep Di on mana kita move. ini harus bangkit dan terus gerak. So if we want to keep on move, we need the strength of God. Jadi kalau saudara mau tetap maju, kita ini butuh kekuatan Because dari we Tuhan. cannot go with our own mind. Karena kita nggak bisa pakai kekuatan We pikiran cannot go sendiri. with our own strength. Kita nggak pakai bisa kekuatan We sendiri. need His strength and His guidance. Kita butuh pimpinan dan tuntunan Tuhan. Alright? Amin. Then you can success and victory and Nah, break. lalu bisa saudara sukses dengan terobosan. In the family, 9 of them. Dan keluarga kami ada 9. And I'm the first son. Saya putra pertama. But I have one problem in my life. Tapi ada satu masalah di hidup I saya. have an epilepsy in my life. Saya punya epilepsi. So from childhood, I have to take medicine. Jadi dari kecil saya harus makan obat. The doctor advised me, you every day until you die, you have to take medicine. Dan saran dokter adalah tiap hari sampai mati saya harus makan obat. And also I have to very careful my food. Dan saya harus hati-hati sekali dengan apa yang saya makan. Yeah, I continue that. Ya, saya terus lakukan itu. When I'm childhood, I'm not worried, I'm not think about it. Waktu kecil ya saya nggak masalah, saya nggak mikirin itu. I don't know how serious is that. Saya nggak tahu betapa seriusnya ternyata. Because when childhood, if got sick, then tomorrow no need to go to school. Karena kalau waktu kecil kan kalau sakit, berarti besok nggak usah sekolah. Okay? So no problem. Jadi nggak masalah. But when I grown up, Tapi waktu saya ini bertumbuh, then I start to think what's happening in the future. saya mulai mikir nanti di depan seperti apa ya? If I go through this sickness, what going to happen in my future? Kalau saya sakit begini terus, nanti masa depanku bagaimana? Because I saw that there are many people of sick epilepsy. Karena saya ngeliat banyak orang juga epilepsi. Now, okay, the parents with me, Oh oke, sekarang nih masih ada orang yeah, tua. they can take care of me well. Mereka bisa urus saya. But one day they'll go off. Tapi suatu hari mereka pun meninggal. So even though I got brother and sisters, Jadi walaupun saya ini punya adik-adik laki one day they're perempuan, going to have their suatu family. kali mereka pun akan berkeluarga. So if they already have family, then who going to take care of me? Jadi kalau mereka pun berkeluarga, yang ngurus saya siapa? So when I think that, Nah, saya mikir begitu. wow, I feel my features like a darkness. Saya mikir, aduh masa depan saya gelap. But I don't have any solution. Tapi saya nggak punya solusi. Even though we trust many things, Walaupun kami percaya banyak hal, even though we serve many things, kami melayani banyak dewa, but the many things never give us solution. tapi hal-hal itu nggak pernah beri kami solusi. That's my problem. Nah, itu masalahnya saya. So the solution is very simple Jadi manner. solusinya sederhana I sebenarnya. thought better I commit Ya suicide. udah bunuh diri aja. Yeah, that's very easy solution. Mudah buat saya waktu Then itu. I tried to commit suicide 2 times, Saya coba bunuh diri 2 kali, but that's never happened. tapi nggak berhasil, saudara. But I'm on that time I don't know, but now I know only God help me. Dulu saya nggak ngerti, tapi sekarang saya ngerti. Oh itu Tuhan yang buat. Otherwise now I won't be here. Kalau enggak ya saya nggak akan di sini, saudara. Yeah, so even commit suicide nothing happened. Ya setelah bunuh diri coba gagal. So I don't know what to do. Saya nggak tahu harus Yeah, ngapain. just grown up like that. I just grown up. Saya ya bertumbuh. Yeah, I don't know what to do. Saya nggak tahu harus ngapain. Then after my school, Dan setelah saya ini so sekolah, even though I work as a Hindu temple priest, walaupun saya kerja sebagai imamnya I orang don't know Hindu, what to do. saya nggak tahu harus ngapain, saudara. But that's the time where I meet girlfriend. Disitulah saya ketemu pacar. She's my wife right now. Nah sekarang jadi istri saya. So she also Hindu background. Dia juga dulunya dari backgroundnya orang Hindu. And Hindu background, we are the Hindu people always before get married, always seeing there's a matching or not. Jadi kalau orang Hindu sebelum menikah ada kriteria cocok atau enggaknya, saudara. So 9 kind of things. Jadi ada 9 hal. There is many things taking place in our marriage. Ada banyak hal yang terjadi dalam pernikahan kami.
In the matching 9 things, Nah, dari waktu dicocokin one itu, saudara. or two is not matching, no problem. Di Hindu itu kalau 1, 2 nggak cocok tidak masalah. But in my life, 9 also not matching. Tapi antara saya dengan pacar saya waktu itu 9 tidak cocok. Then both family, because both Hindu family, then the parents say no, we cannot marry. Karena dua-duanya keluarga Hindu, kedua orang tua kami bilang nggak boleh nikah. Then we say okay lah, we separate. Ya udah, kami bilang kami pisah. So from there, I went to Singapore. She went somewhere. Setelah itu kami ke Singapura, dia pun ke tempat lain. We don't know where we are. Kami saling nggak tahu kami ada di So mana. we love each other for 2 years. Kami ya we love it. Yeah. Oh, kami pacaran 2 tahun. But because no matching, break off 1 year already. Dan setelah itu kami putus 1 tahun. So that's a time when the Hindu festival, she sent a greeting cards to my old place. Nah, 1 tahun kemudian, saudara, jadi ada festival Hindu, lalu dia kirim kartu ucapan ke rumah saya yang lama. I don't know, she thought I'm working in the place, but I already in Singapore. Dia pikir saya masih tinggal di situ, ternyata saya udah pindah ke Singapura kerja. So my friend took that, he sent to Singapore. Jadi teman saya yang terima itu, dia teruskan ke Singapura. I look at it, Lalu saya lihat there's itu, a nickname. kok ada nama panggilan? If the real name, I won't call her. Kalau ini nama yang normal, saya nggak akan telepon. I want to know who is she. Jadi saya mau tahu ini beneran nggak ya dia yang kirim. No, I want to know who is she. Jadi saya mau tahu ini yang kirim ini siapa. Because there's a different name. Karena ini namanya kok beda. Then from Singapore, I called. Jadi saya telepon dari Singapura. So when I call, she's the one who pick up the Jadi phone. waktu telepon dia yang angkat, saudara. So the moment when she pick up the Jadi phone, waktu dia angkat itu, wow, you know ya, saudara the tahu ya feeling. perasaannya bagaimana? After love 2 years, Setelah pacaran udah 2 tahun, then the 1 year break off, lalu 1 tahun putus, suddenly you can hear the voice. tiba-tiba engkau dengar lagi suara mantan ya. She cried and I cried. Dia nangis, saya juga nangis, saudara. Amin, itu dulu ya, bukan sekarang Itu sedang dulu. menangis. It was in the past. No, we don't cry anymore. Amin, hallelujah. Amen. So, slowly I asked him, did you married? Jadi saya tanya, kamu udah nikah belum? She said, not married yet. Dia bilang, aduh aku ini belum nikah. Then I said, okay lah, there's a hope. Dan dia bilang, saya bilang, baguslah berarti kita ini masih ada harapan. So then from Singapore all the way I came to Malaysia to meet her. Jadi saya terbang nih dari Singapura ke Malaysia ketemu dia. So the moment when I saw, I shocked. Nah, jadi waktu saya ketemu dia, saya ini kaget, saudara. Because she just accept Lord, just 1 month Karena Christian. dia baru saja terima Tuhan Yesus, udah 1 bulan jadi orang Kristen. I came from different background. Saya ini datang dari latar belakang. I hate Dan Christians. saya benci banget I orang have Kristen. one principle. Saya punya 1 prinsip I dulu. born as a Hindu, Kalau I have to lahirnya die Hindu, as a Hindu. meninggalnya pun harus Hindu. I don't want to convert any religion. Pokoknya saya nggak mau peluk agama lain. But now she become a Christian. Tapi sekarang ya dia jadi Kristen. Then I say, okay lah, I cannot do anything. Ya udahlah, saya bilang saya nggak bisa But bikin if you apa-apa. want to marry me, Tapi kalau kamu mau nikah sama then you saya, have to come back to kamu Hindu harus again. balik ke Hindu lagi. If you want, then okay. Kalau kamu bersedia, ya oke. Otherwise, no problem. Kalau enggak, ya udah nggak masalah. She say, oh no problem. Oh, dia bilang, oh nggak So when we masalah. get married, then I can come back to Hindu. Jadi kalau nanti kita nikah, saya nggak apa-apa balik ke Yeah, Hindu. okay lah, very good. Saya bilang, oke lah, bagus. So after 2 weeks, Setelah 2 minggu, she saudara, called me, can you come to church? dia telepon saya, kamu mau nggak ke gereja? I say, why you call me to church? Saya bilang, loh ngapain kamu ajak She saya said, gereja? no, you just come to church, you see, Dia bilang, enggak, You can- kamu datang aja, Yeah. kamu lihat, you can see what's happening. kamu bisa lihat gereja tuh kayak apa. After that, you can go back. Setelah itu ya pulang. Nobody will disturb you. Nggak ada yang akan ganggu kamu. Then I say, okay lah. Saya bilang, okay. Karena pacar sekali, okay, no problem. Because a girlfriend, no problem. Then I say, okay, one time only, Saya bilang, oke lah, sekali Next time aja. you don't call me again. Lain kali saya nggak mau. She say, okay. Dia bilang, oke. I went to church. Kami ke gereja. She's in the last corner. Dan saya duduk di ujung paling belakang. I'm seeing what's happening. Nah, saya lihat gereja kayak apa. Same like singing, dancing, Sama whatever. lah, nyanyi, nari, semua lah. I thought in my mind they all correct people. Saya dulu pikir gini, semua orang gila. See, nothing is there. Nggak ada di situ apa-apa. So after that, the pastor was preaching. Lalu si pendetanya khotbah, saudara. Suddenly, Tiba-tiba, this row, dalam baris ini ya Bapak Ibu ya. this row and that lady who wearing apa baju kuning ya. Lord say, my daughter. Tuhan bilang anakku. Lord say, even though there's so many things in front of you like a messed up. Walaupun di depanmu itu sebenarnya banyak hal yang kacau. Even though you don't know where to go, even though you don't know what to do. Kamu nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus bikin apa. But Lord say, my Tapi daughter, Tuhan bilang begini. I take control in your life. Aku yang pegang kendali di hidupmu. In 4 months time, Dalam 4 bulan ini, you're going to see miracles. engkau akan lihat mujizat. Lord say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, I'm going to change, I'm going to rearrange everything. aku akan ubahkan, aku akan atur kembali semua. I'm going to put you back in the right Aku akan position. taruh kamu lagi balik ke posisi yang You don't benar. need to worry for Kamu nggak anything. perlu khawatir apapun Lord juga.
say, just listen to me. dengarkan aku. And Lord say, make your mind to just ready to follow me. Buat pikiranmu tetap untuk mau ikut aku. Lord say, as you make a decision to follow me, Kalau engkau ambil keputusan mau ikut you aku, will see that great things are taking place. kamu akan lihat hal yang besar itu terjadi. If you believe, Kalau engkau percaya, you will see the power of engkau God. akan lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk, Ibu. This brother, pakai hijau. Ya, Yeah, boleh berdiri, Pak? yeah. I'm seeing like a river. Saya melihat seperti sungai. You're already in this side. You don't have to jump over. Jadi engkau ada di sisi satu, nggak tahu harus nyebrangnya bagaimana. You don't know. Kamu nggak tahu. That's your conditions. Nah, itu kondisi saudara. You don't know how to go to next level. Saudara nggak tahu bagaimana masuk level yang berikutnya. How to improve. Gimana sih caranya bisa This is your improve? condition. Nah, ini kondisimu. But Lord say, my children, Tapi Tuhan bilang, anak-anakku, the children would trust me. anak-anak yang percaya sama I aku, never make them give up hope. aku tidak akan pernah membuat mereka kehilangan I harapan. always give the new hope in their Aku life. selalu beri harapan baru. Because Lord says, I already go through all the seasons. Karena aku sudah melewati semua musim. And I know how to make my children to go through. Dan aku tahu bagaimana membuat anak-anakku ini bisa mengalami, And melewati overcome. itu. Dan mengatasi And itu. overcome. Dan mengatasinya. Lord say, my children, Tuhan bilang begini. just listen to me. Dengarkan aku. Just listen to me. Dengarkan aku. That you will see many changes Dan kau taking akan lihat place. perubahan terjadi. In 2 weeks time. Dalam 2 minggu In ini. 2 weeks time. Dalam 2 minggu Lord say, ini. I'm going to put my hand in your life. Aku akan taruh tanganku di hidupmu. You're going to see miracles. Kamu akan lihat mujizat. You're going to see the blessing taking Dan place. berkat Tuhan terjadi. No need to worry. Tidak Lord say, perlu my khawatir. son, Tuhan bilang, anakku, no need to worry. jangan khawatir. Lord say, Tuhan bilang, just clear your mind ayo bersihkan pikiranmu. and put my word in you. Dan taruh firmanku di And dalammu. my word take control in your Dan life. firmanku yang mengendalikan hidupmu. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power engkau of akan God. lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. There are someone here. Ada seorang di sini, There saudara. is someone, you have a pain in this part. Engkau ada masalah di punggung sini bawah. In this part, you have a bone problems. Engkau ada masalah tulang. In this area, Dalam area ini, there's a sister. Yeah. There's a one more sister here. ada seorang lagi wanita di sini. You have problem in this bone here. Engkau punya masalah di siku kananmu. Joint bone here. Siku kanan. Put that someone Ada di sini, saudara. in this area. Dalam area ini, seorang wanita. Yeah, just stand up. Boleh bangkit berdiri? Just stand up. Boleh bangkit berdiri ya? You're going to see that miracles. Engkau akan lihat mujizat itu. Who that someone? Amen. Hallelujah. You're going to see that healing Engkau akan power. lihat kuasa kesembuhan The Tuhan. name of Di Jesus. dalam nama You Yesus. can put your right hand in that part. Engkau boleh taruh tangan kananmu di tempat yang sakit, Yeah, saudara. you can put your right hand in that Ya, part. tangan kanannya di situ, oke. You're going to see that healing power take place Engkau right akan now. melihat kuasa kesembuhan terjadi The sekarang. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. The name of Jesus. Di dalam nama Right Yesus. now. Saat ini Tuhan. Lord, I surrender them in Aku your serahkan hand. mereka ke dalam tangan. I pray for the mighty Aku power berdoa take tangan control. Tuhan yang kuat I mengambil pray alih. and I release that Aku healing berdoa, power. aku lepaskan kuasa Let the kesembuhan. blood of Jesus Biar kuasa darah Yesus cover them and heal them right now. menudungi mereka, Be memeteraikan healed. mereka. Jadilah sembuh. Be healed right Jadilah now. sembuh. Receive the healing Terima power. kesembuhan. Receive the healing Terima power. kesembuhan. Receive it. Terima kesembuhan. Receive it. Terima. If you believe, Kalau engkau you percaya, see the power of engkau God. akan lihat kuasa You Tuhan. can check right now. Engkau boleh cek sekarang, saudara. You can check right Engkau now. boleh cek sekarang. Yeah, you can check. You could look at this like. Saudara boleh coba bungkuk. Kalau saya sampai nggak bisa karena perutnya. Oh, Alright? Hallelujah. haleluya. Who is that brother here? Ada seorang pria di sini, saudara. The name of Jesus. You're going through desperate time. Engkau ngerasa putus asa sekali. Look like you give up hope. Sepertinya engkau udah kehilangan harapan. This is your condition. Ini adalah kondisimu. But the Lord have a new hope for Tapi you. Tuhan punya pengharapan baru buat engkau. Everything but not improve. Engkau udah coba semua hal, tapi kok rasanya nggak ada yang meningkat dalam hidupmu. Yeah, who's that someone? Siapa ada di sini? Lord say, my son. Tuhan bilang, anakku, No, I go before you. aku yang berjalan di depanmu. Lord says, Tuhan bilang, I already make a step in your life. aku sudah membuat jalan di I hidupmu. mean, I don't want you to give up. Artinya aku nggak mau engkau menyerah. No, I never do that. Aku nggak pernah I izinkan never itu. do that. Aku nggak pernah Lord biarkan say, itu. I always like to do a new things in your Aku life. selalu membuat hal baru di hidupmu. Trust me, my son. Percaya, Trust me, my son. percaya aku. I'm in your life. Aku ada di Lord hidupmu. saying, as you put your trust and wait for the right time, Waktu engkau taruh kepercayaanmu dan engkau menanti waktu yang tepat in 60 days, dalam 60 hari, Lord say, you're going to see the solution. engkau akan mendapatkan solusinya. You're going to see the Engkau solution. akan lihat solusinya. Receive it. Terima. Receive the mighty Terima. power.
Receive the mighty power. Terima kuasa The Tuhan. name of Di Jesus. dalam nama Right Yesus now, saat ini. I pray Aku and berdoa. release the authority. Aku lepaskan kuasa. Receive it. Terima. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. There's one more person here. Ada seorang pribadi lagi di sini. One more person. Satu pribadi lagi. You always hearing that something a different voice. Engkau selalu dengar ada suara-suara yang aneh, yang berbeda. Yeah, sometimes you feel that something is like it's not happy, doesn't make you happy. Dan suara-suara ini membuat engkau ini tidak bahagia. I mean, it's make you worry. Ini suara-suara ini bikin engkau khawatir. Lord say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, I never leave you. aku tidak pernah tinggalkan I kamu. never leave you. Tidak pernah aku tinggalkan Lord kamu. say, I'm with you forever, my Aku daughter. selamanya bersamamu. I never give you any confusion. Aku tidak pernah membuat kebingungan I kepadamu. never make you worry. Aku tidak pernah izinkan kamu Because khawatir. Lord says, Karena Tuhan bilang, always my leading brings the victory and a breakthrough in your selalu life. tuntunanku membawa kemenangan buat engkau. Lord says, Tuhan bilang, when I spoke, that Waktu- will encouraging you. waktu aku bicara itu akan menguatkan kamu. My word never discourage. Perkataanku tidak pernah mematahkan semangat. My word never make you give up hope. Firmanku tidak akan pernah membuat kamu kehilangan My word harapan. always give you new hope. Selalu memberikan pengharapan baru. So Lord says, Jadi Tuhan bilang, reject that voice. tolak suara yang bukan dari Tuhan. Reject that Tolak voice. semua suara yang bukan dari The Tuhan. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hurabaka Shantare. Hurabaka Shantare. Right now. Saat ini Tuhan. Lord, I pray for the mighty Kau power. berdoa kuasa Tuhan. Let the touch of the floor Biar right now. jamahan Tuhan mengalir. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Right now. Saat ini Tuhan. I pray. Aku hancurkan. Aku berdoa, aku lepaskan kuasamu. Receive the blessing. Terima berkat Amen. Tuhan. Hallelujah. Amin. Tuhan bilang, anakku, God saying, be in my word. tinggal di dalam firmanku. Be in my word. Tinggal dalam God say, firmanku. my word are solution in everything. Firmanku adalah solusi buat segala hal. Lord saying, as you give first priority for my word, Waktu engkau prioritaskan and firmanku, my word take control everything in your life. dan firmanku mengambil alih semua dalam Lord say, hidupmu, I never leave you. aku tidak pernah tinggalkan I'm kamu. always in your life. Aku selalu ada dalam hidupmu. I take control in Aku your yang life. pegang kendali di dalam. Lord says, Tuhan bilang, from today onward, mulai hari ini ke you are depan, not going to hear that voice kamu anymore. tidak akan dengar suara itu lagi. You're not going to hear anymore. Kamu tidak akan dengar suara itu In the lagi. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Lord say, when you turn to my word, Waktu engkau berpaling kepada firman, as you spend time in my presence, engkau habiskan waktu dalam hadiratku, I'm going to new things. aku akan lakukan hal yang baru. I'm going to new things. Aku buat hal yang Believe baru. it. Percaya. Believe it. Percaya. The name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Right now. Saat ini Tuhan. Right now. Saat ini. Lord, I pray. Aku berdoa in Tuhan. at least Dan aku lepaskan at least the berkat-Mu. touch up. There's one more lady here. Ada seorang wanita lagi di One sini. more lady. Seorang wanita lagi. Name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Tuhan. One more young girl here. Ada seorang gadis muda lagi di sini. One more young girl. Gadis muda. That pastor suddenly called me. He said, the person, the young man who sit in the last corner. Hari itu ya pendetanya berhenti khotbah, tiba-tiba ngomong gini, kamu anak muda yang paling ujung di sudut belakang. I turned back, nobody there. Saya lihat saudara, nggak ada lagi orangnya. I'm the last one. Saya orang paling di ujung And he belakang. say, if you believe, you see that healing. Lalu dia bilang, kalau kamu percaya, kamu akan lihat kuasa kesembuhan. I say, no. Saya bilang, enggak. No, I came from different. Saya datang dari yang beda. Amen. Hallelujah. Even though so many gods never heal me, Saya punya banyak dewa aja nggak bisa sembuhin you saya. have only one God. Kamu cuma punya satu That dewa. one God, how is going to healing me? Gimana caranya dewa itu yang I cuma said, satu no, bisa I don't sembuhkan? want that. Saya bilang, saya nggak mau ah. But the pastor said, no, Tapi pendetanya bilang, just enggak, believe. percaya saja. I just pray for you. Saya doain kamu. Amen. I just pray for you. Saya doain kamu aja. If Jesus never healed you, Kalau Tuhan Yesus nggak pernah sembuhin kamu, I follow you. ya udah balik saya ikut kamu deh. Wah, bagus dong yang pendeta mau ikut saya. Amin. Haleluya. Ya. Saya pikir ya bagus juga dong. Ya. Then I say, okay. Then I say, okay. Saya bilang oke. Then he called me in front. Lalu dia panggil saya ke depan. He pray a very simple prayer. Doanya sederhana sekali. He pray very simple prayer. Dia doanya sederhana Not sekali. in 5 minutes. Nggak lebih dari 5 menit. Amen. He pray for me. Dia berdoa buat saya. Then he said, you go back Lalu home. dia bilang kamu pulang, Don't take medicine. jangan minum obat lagi, And eat whatever doctor say cannot dan eat. makan semua yang dokter kamu larang. That's the word touch my heart. Dan perkataan itu benar-benar menyentuh saya. All the days, Selama hidup the saya, doctor say Dokter you bilang, have to take medicine every day. kamu harus minum obat tiap hari, Then you cannot eat certain food. dan kamu
pantang beberapa makanan. But this pastor turn around. Tapi pendeta ini malah kebalikannya. He said, don't eat, don't take medicine. Dia bilang jangan minum obat. And you eat what the doctor say cannot eat. Makan apa yang dokter kamu pantangkan. Terbalik dong. Kebalik ya saudara, ya Wah. reverse. The moment when he say that, Waktu dia bilang begitu, wah, langsung muncul kacang hijau. Because that is my favorite. I karena cannot eat. makanan kacang hijau itu favoritnya saya. Yang saya nggak boleh makan. Ya, saya nggak bisa makan. So saya pulang, saya cari kacang hijau, saya bawa pulang, saya ambil obat, taruh atas meja. Karena waktu saya makan, kalau ada saya rasa sesuatu, langsung minum obat. Amin. So karena itu saya taruh obat. Dan sekarang saya makan kacang hijau. Kalau dulu ya, kalau saya makan makanan salah, mungkin 1-2 sendok langsung saya kena. Tapi kali ini saya bisa habisin kacang hijau. Haleluya. Tapi masih kurang percaya juga karena sudah bertahun-tahun kan di sana. So saya masih kurang percaya. So besok saya coba lagi. Yang dokter, yang makanan yang dokter larang, semua dalam 1 minggu saya coba makan semua. Saya mau cek. Coba semua makan. Amin. Tapi 1 minggu saya nggak minum obat, tapi saya makan makanan yang dokter larang. Amin. Saya rasa okay, no problem. Saya rasanya okay. Sepertinya saya sembuh. Amin. So hari Minggu berikutnya saya orang pertama saya masuk gereja. Orang pertama itu gereja di desa. So yang pendeta yang duluan dia duduk di belakang mimbar, dia doa. So di desa kan jemaat belum ada. Saya orang pertama saya masuk gereja, saya bilang Pak Pendeta, mulai hari ini saya ikut kamu. Amin. So dari situ yang saya dapat kesembuhan. Amin. Sama juga Tuhan yang sama yang kita menyembah, yang hari ini dia yang akan bawa apa satu kesembuhan dalam kehidupan kita. Kalau you percaya, sembuhan itu terjadi malam ini. Amin. If you believe, you can see the power of God. Kalau kau percaya, kau akan sungguh lihat If kuasa the Lord Tuhan. will heal me, Kalau Tuhan yang sembuhin the same saya, God can heal Tuhan me. yang sama bisa sembuhkan saudara. This row, Dalam baris ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang garis-garis. ibu yang pakai baju garis-garis bu, boleh bangkit berdiri. Lord say my children, Tuhan bilang anak-anakku, I want it to keep on run. aku mau kamu terus berlari. Keep on run. Teruslah Lord berlari. saying, Tuhan bilang begini. even in your race, Bahkan dalam perlarianmu ini, sometimes you are facing pertandinganmu, some hindrances. kadang-kadang kamu melewati yang namanya penghalang. But Lord say, God don't want it to stop. Tapi Tuhan tidak mau kau berhenti Lord berlari. say, I want it to keep on run. Aku mau kamu terus lari. So as you come to that hindrances, Jadi waktu kamu berhadapan dengan penghalang, God saying, Tuhan bilang begini, I strengthen you, aku kuatkan I kamu, strengthen you, aku kuatkan and kau, I make you to overcome. dan aku buat kau bisa I melompatinya. give you wisdom and knowledge Aku berikan kamu hikmat that you pengetahuan easily can overcome. supaya kamu bisa dengan mudah melompatinya. Believe. Percaya, The victory is yours. kemenangan adalah bagianmu. Solution is yours. Solusi adalah bagianmu. All the days. Semua harimu. Maybe there are certain area of failure. Mungkin ada beberapa area yang kau pernah You are gagal. not success yet. Engkau belum sukses. But believe, Tapi from percayalah, today onward, mulai hari that ini success going to take place in your life. kesuksesan jadi bagianmu. If you believe, Kalau engkau you percaya, will see the power of engkau God. akan lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. In this row, Dalam- and the lady who Baris- carrying the baby, Ibu yang bawa bayi name of Jesus. dalam nama Yesus Right saat ini. Horabaka Shantarike. Nama Sokiri. Lord say, my daughter. Tuhan bilang anakku, Lord says, my eyes always focus on you. mataku selalu tertuju It's kepadamu. always focus on you. Selalu tertuju And kepadamu. he say, I want to touch you, I want to bless you. Aku mau jamah kamu, aku mau berkati Because engkau. Lord say, no need to worry for anything. Engkau tidak perlu khawatir akan Lord apapun say, just juga. look at me. Lihat aku. Even though there are so many miserable in your life. Walaupun ada begitu banyak hal yang menyedihkan di Even though there hidupmu. are many things not make you happy. Banyak hal membuat kau sedih. Even many areas you lost. Banyak engkau kehilangan But Lord sesuatu. says, Tapi Tuhan bilang, You never lost me. kamu tidak pernah kehilangan And aku. also I never lost Dan you. aku tidak pernah kehilangan Because kamu. I take control in Karena your aku yang life. pegang kendali di Lord say, hidupmu. my daughter. Tuhan bilang anakku, Lord say, hear my voice. dengar suaraku. Hear my voice. Dengar suaraku. Lord says, Tuhan bilang, as you hear my kalau voice, kau dengar Lord suaraku, say, my word firmanku will take root in you, akan berakar di will dalammu. root in you, Berakar di that dalammu. area where to change. Dan area itu akan berubah. Lord say, my word will change. Dan firmanku akan mengubahkan Don't hidupmu. worry. Jangan Lord khawatir. saying, I settle everything one by Aku one. yang urusin satu demi satu. No need to worry. Jangan perlu khawatir. I take control. Aku yang pegang kendali. If you believe, Kalau engkau percaya, you will see the power of engkau God. akan lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. Hallelujah. Haleluya. That lady. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Kurabaka Shanta. Sakanama korepas. It's over.
Sudah selesai. All is over. Semuanya udah beres. Lord says, Tuhan bilang, your tough time, waktu-waktu sulitmu, your tough time, waktu sulitmu, your crying, tangisanmu, you're waiting for, penantianmu it's over. sudah berakhir. It's over. Sudah berakhir. Lord says, Tuhan bilang, I open a new things in front aku of you. buka hal yang baru di depanmu. Lord say, just concentrate on me. Fokus sama aku. Just concentrate on me. Fokus dengan aku. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord say, my daughter. Tuhan bilang, anakku, Lord say, as you concentrate on me, waktu kau fokus dengan aku, I hold your hand aku genggam and tanganmu, I lead you aku pimpin engkau, and I never leave you dan alone. aku tidak akan pernah biarkan kau sendirian. Don't worry. Jangan khawatir. All is over. Semuanya sudah beres. You're going to see the new thing taking Kamu akan place. lihat hal yang baru terjadi. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power of God. engkau akan lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. Hallelujah. Haleluya. Family, Dengan keluarganya, Pak? Sendiri. Sendiri. name of Jesus. Nama Yesus. Stand up, no problem. Name of Jesus. Let the blood of Jesus flow right now. Biar darah Yesus mengalir saat ini. Let the blood of Jesus cover him and shield him. Biar darah Yesus membungkus engkau, memeteraikan And hidup. I pray, Aku berdoa, let everything take control biar semua yang dari Tuhan and pegang put kendali everything in order. dan semuanya jadi teratur. The name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Lord want you to communicate with me. Tuhan mau engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Pray to me. Berdoa The kepadaku. prayer is the key for solution. Doa adalah kunci solusimu. The prayer is the key for the healing. Itu adalah kunci kesembuhanmu. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. There are many doubts, Ada many begitu banyak give up. keraguan, banyak menyerah dalammu. So there is like a uncertain things in your mind. Dan ada hal yang tidak pasti dalam pikiranmu. But Lord says, Tapi Tuhan I am bilang, a healer. akulah penyembuh. I am a healer. Akulah penyembuh. I can do my Aku things. bisa melakukan hal yang dahsyat. Keep on run. Terus berlari. Don't turn back. Jangan berbalik ke Don't see belakang. what's happening. Jangan fokus dengan apa yang If you terjadi. believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat kuasa Tuhan. Name of Jesus. Ya, boleh berdiri. Bu. You can see. Aka Shantare. Kenamata korobusik. The name of Jesus. Hurabaka Shantarike. Replan. Replan. Tuhan itu merancang ulang. Yes, it take you from one place and planted another place. Oh, sorry. Ditanam ulang. Tuhan cabut engkau dari satu tempat dan ditanam ulang di tempat lain. Replant are taking place. Penanaman ulang sedang terjadi. Because God said, my children, Karena Tuhan bilang, anakku, the land where you are right tanah now, di mana kamu ada saat ini there's never bring growthness. tidak pernah memberikan pertumbuhan. That's why I bring a Itulah replant. sebabnya aku menanam engkau di tempat Lord say, lain. my son. Lord say, my son. Anakku, Just concentrate in me. fokus kepadaku. Lord saying, Tuhan bilang, as you follow to the replant taking place. kalau engkau ikuti rencanaku untuk tanam engkau ulang, Lord say, my son, Tuhan bilang begini, I plant the new place and I make the plant grow and fruitful. aku menanam ulang di tempat yang baru dan aku membuat tanaman ini bertumbuh. You're not waste. Engkau tidak akan sia-sia. Not waste. Engkau tidak sia-sia. I know what to do. Aku tahu apa yang aku buat, And kata also, Tuhan. Dan juga In the replant dalam penanaman ulang brings many healings in your life. itu membawa banyak kesembuhan buat Many engkau. restoration taking Banyak place. pemulihan terjadi. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat kuasa Tuhan. Be seated. This Silahkan way. duduk, Pak. Name of Jesus. Sendiri. Name of Jesus. Kurabaka Shantare. Kurabaka Shantari Kababa. Too late. Terlalu terlambat. You're thinking too late. Engkau berpikir, aduh udah terlalu Oh, terlambat. all okay lah. All Nah, too semuanya late oke lah. I just flow, that's it, okay. Ya udahlah, ngalir aja lah, oke I lah. don't think so that going to take place. Nggak akan ada hal yang apa-apa I lagi don't think terjadi. so great thing going to take place. Hal yang besar nggak akan terjadi lagi. Because too late. Karena udah terlalu Lord terlambat. say, my children, Tuhan bilang, anakku begini. in my presence, Dalam Lord hadiratku, say, no too late. tidak ada yang terlalu Still terlambat. I can do mighty things. Tetap aku bisa lakukan yang ajaib. Still I can do mighty things. Tetap aku bisa lakukan yang dahsyat. If I can do miracles with Shadrach, Meshach, Abednego, Kalau aku bisa lakukan mujizat dengan Sadrah, Mesach, Abednego, Lord said the same miracle will take
place in your life. Mujizat yang sama bisa terjadi The same kepadamu. protection will take place in your Perlindungan life. yang sama bisa terjadi buat engkau. So Lord say, my Jadi children, Tuhan bilang, anakku, don't look at down. jangan lihat ke bawah. Look at higher. Lihat ke atas. Let all the goodness come Dan from semua above. yang terbaik itu berasal dari atas. Believe it. Percaya. That how much you believe, Seberapa engkau percaya, that much restoration and healing sebanyak taking itu place in your life. pemulihan, kesembuhan terjadi buat engkau. You are not like an empty pot. Engkau bukanlah sebuah cawan yang kosong. Lord say, I pour everything. Aku yang akan menuangkan semuanya. believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power engkau of akan God. lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk, Pak. Hallelujah. Haleluya. Yes, my dear brothers and sisters. Ya, saudaraku. Turn with me. Mari buka firman Tuhan. Judges chapter 7 verse 11. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-11. Thank you, Lord. Judges chapter 7 verse 11 says that. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-11. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Okay, verse 9. Ayat 9, pada malam itu, 9 and 10. ayat 9 dan 10 saudara ya. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. When you go through Judges chapter 6, Saudara, kalau saudara baca sebelumnya Hakim-Hakim 6, God said to Gideon, Gideon, you are mighty warrior. Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, kamu ini pahlawan gagah You're perkasa. mighty warrior. Kamu ini gagah But perkasa. what is the situation on that? Tapi situasinya bagaimana? Oh, Gideon and all the people, they're so afraid for Amalekins. Dan situasinya orang Gideon dan orang Israel sangat takut dengan They orang become a Amalek. loser. Mereka terus kalah. They don't have authority and power. Mereka nggak punya kuasa otoritas They're so hari itu. fear. Mereka sangat They ketakutan. cannot meet Amalekins anymore. Mereka nggak bisa berhadapan dengan They orang Amalek. hide themselves in the mountain, the cave, and everywhere. Dan mereka sembunyi di gunung-gunung, saudara. So there's a season they sow a seed. Dan musim itu mereka menabur benih. When did harvest season? Waktu tuaian itu datang, Suddenly Amalekins comes and take everything. tiba-tiba orang Amalek datang merampok So semua. these people left everything and run away. Jadi orang-orang Israel tinggalkan semua, kabur. So they so discouraged. Dan mereka begitu They patah so semangat. hurt. Mereka begitu Sometimes they kesakitan. can see where is God. Dan mereka bilang, Tuhan tuh di Why mana? should we go through this problem? Kenapa kami harus lalui begini? Lord, you called us. Tuhan, engkau panggil You kami. set free from Engkau bebaskan kami dari Mesir. yeah. So, wow, you're very good. Yeah. Before I finish, you already tell that. I mean, Lord, you set them free from Tuhan, engkau Egypt. bebaskan kami dari Mesir. Lord, you lead us. Engkau bawa You kami. bring us to this place. Engkau pimpin kami ke But what sini. should we go through right Tapi now? kami kok melewati yang begini, Lord, Tuhan. you say you are set free. Katanya engkau membebaskan. You bring the promised land. Engkau bawa kami ke tanah But we perjanjian. cannot enjoy what Tapi we kami nggak bisa sow. menikmati apa yang We kami cannot tabur. enjoy what we hard Kami nggak bisa work. nikmati apa kami tuai. Every hard work Setiap is pekerjaan going to kami be a waste right susah now. payah, kami Lord, we sia-sia. don't know what to do. Tuhan, kami nggak tahu We harus cannot ngapain. take it anymore. Tuhan, kami udah nggak tahan. Yes, my dear brothers and sisters. saudaraku. There's a time Bible saying. Ada waktunya firman The Tuhan Lord bilang. said to Gideon, Firman Gideon, Tuhan bilang, Gideon, you're mighty warrior. engkau adalah pahlawan gagah You're perkasa. mighty warrior. Engkau gagah perkasa. Gideon cannot receive that word. Dan Gideon ini seperti nggak bisa terima He ini. cannot receive. Dia nggak bisa terima. How come you can say mighty Kok Tuhan warrior? bisa bilang aku ini gagah I'm perkasa? so afraid. Saya ini takut banget, I'm Tuhan. so afraid. Aku begitu How ketakutan. come I can be a mighty warrior? Bagaimana aku jadi gagah I perkasa? don't think so. Enggak lah Tuhan. Maybe you talk the wrong person. Mungkin Tuhan pilih orangnya It's salah. not me. Bukan saya. But Bible say Gideon. Tapi Tuhan bilang, He Gideon. mentioned the name, my dear brothers and Dia sisters. sebut namanya, Even the saudara. Lord who called you by name. Bahkan Tuhan memanggil setiap kita dengan The Lord nama called you kita. by name. Dia panggil engkau dengan And we namamu. know what's happening in your Dan life. engkau tahu apa itu terjadi You're dalam mighty hidupmu. warrior. Engkau adalah gagah perkasa. You're mighty warrior. Saudara gagah The Lord perkasa. can do mighty things in your Tuhan life. melakukan hal yang gagah dalam You're more than hidupmu. conqueror. Waktu engkau lebih dari The pemenang. blessing flow in you. Ada pengurapan mengalir di No dalammu. any struggle taking place in your life. Tidak ada hal yang bisa terjadi di luar kehendak Nobody Tuhan. condemn you. Tidak ada yang bisa menuduh engkau. No any other authority darkness can steal your Tidak ada blessing. otoritas kuasa gelap bisa curi dari engkau. Because you're mighty warrior. Karena engkau pahlawan gagah As you perkasa. understand Kalau yourself, engkau ngerti siapa engkau. are you understand your level? Engkau ngerti levelmu di As you mana. understand authority and Engkau power. ngerti otoritas dan As kuasa. you raise up your authority and Engkau power. bangkit dalam kuasa As you otoritas. stand firm. Engkau berdiri dengan As you kuat. speak your authority and Engkau power. bicara dengan kuasa That otoritas. word, Hari itu, that word, firman Tuhan itu, that word, firman Tuhan ini go and heal. bisa akan datang menyembuhkan. That word, Firman Tuhan bring back all that your inheritance. memulihkan semua apa yang menjadi warisanmu. Nobody can steal your Tidak blessing. ada yang bisa curi itu dari engkau. Believe. Percaya, You're mighty warrior. engkau gagah perkasa. This lady, Ibu boleh bangkit berdiri.
You're mighty warrior. Engkau adalah pahlawan gagah perkasa. Believe. Percayalah. You're mighty warrior. Engkau gagah perkasa. Don't discourage. Jangan patah Don't semangat. lose your strength. Jangan kehilangan kekuatanmu. Don't lose your Jangan responsibility. kehilangan tanggung jawabmu. You're mighty warrior. Engkau pahlawan gagah Lord perkasa. say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, I can walk through you. aku bisa berjalan di depanmu. I can settle everything through you. Aku bisa lakukan semuanya lewat I hidupmu. can do mighty things through you. Aku bisa lakukan yang ajaib lewat engkau. Through you. Lewat engkau. I can change entire Aku bisa situations. ubahkan semua situasi. If you believe, Kalau engkau percaya, that will take place in your life. semua akan terjadi dalam Believe, hidupmu. you're mighty warrior. Percaya engkau gagah perkasa. mighty warrior. Engkau pahlawan gagah If you perkasa. believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power of engkau akan God. lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. The Lord want to touch you. Tuhan mau jamah engkau. Lord want to touch you right now. The lady or the guy? The lady. This is the one. Sendiri. Ibu sendiri, Bu. The name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Lord want to touch you right Tuhan mau now. jamah engkau sekarang ini. In the name of Jesus. Dalam Receive. terima. Lord say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, I touching you. aku jamah engkau. I touching you. Aku jamah engkau. The name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let the blood of Jesus flow Biar on you. darah Yesus mengalir atasmu. The Lord says, Tuhan bilang, I bring the changes. aku bawa perubahan. I remove that unnecessary. Aku buang semua yang tidak perlu. Lord says, before I sow the seed in the land, Sebelum aku menanam benih dalam suatu I tanah, flow the land. aku bajak dulu I tanahnya. flow the land. Aku bajak I tanahnya. remove unnecessary Aku akan things. buang semua yang tidak perlu. Then I sow the seed. Lalu baru aku tanam benih. And I pour water and fertilizer. Dan aku bajak lagi, aku taruh fertilizer, pupuk. I so concentrate on that Dan aku sangat berfokus dengan itu. until the plant grows Sampai tanaman itu bertumbuh and fruitful. dan berbuah-buah. This is happening right now. Dan ini terjadi kepadamu This saat happening ini. right Ini terjadi kepadamu. Believe it. Percaya The name of di Jesus. dalam nama Yesus. Kurabaka Kirapata Shantare. Shanto Korobos. Right now. Saat ini. Right now. Saat ini Receive the Tuhan. touch of God. Terima jamahan Receive Tuhan. the touch of Terima God. jamahan Name of Tuhan. Di Jesus. dalam nama I Yesus. listed the blessing Aku right lepaskan berkat ini. You take control. Engkau yang pegang kendali Name of Tuhan. Jesus. Dalam nama Yes, Yesus. my dear brothers and sisters. Ya, saudaraku. When God says, Waktu Tuhan bilang, you're mighty warrior. engkau pahlawan gagah perkasa. But the situation he give up. Tapi situasinya beda, saudara. I mean, he give up. Mereka nyerah. But Lord say, no, Tapi Tuhan bilang, enggak. I'm going to use you. Aku akan tetap pakai engkau. So when you come to chapter 7, Jadi waktu kita masuk di pasal 7. the same American come against them. Dan orang Amalek datang kepada mereka. They already came in front of Mereka them. sudah berkemah di depan orang Israel. So Bible says Firman Tuhan bilang. that the people, the soldiers of Amalek, there's thousands people. Dan orangnya itu, pasukan mereka itu ribuan dari ribuan. Even they cannot counted that camel. Kalau saudara baca di firman, untanya aja nggak terhitung. Cannot counted. Mereka nggak bisa dihitung. So many people. Saking banyaknya. So many people. Saking banyaknya. But now, Tapi sekarang, Gideon Gideon is so encouraged. Begitu berani. Hey, look at my soldiers. Dia liatin semuanya itu Amalek. Wow, all good soldiers. Wah, pasukannya banyak ya. All trained well. Semuanya terlatih dengan baik. All trained Semua well. terlatih dengan They baik. can fight for us. Orang Israel bisa berperang buat God kita. said, no. Tapi Tuhan bilang, enggak. Your thoughts, not my thoughts. Pikiranmu bukan pikiranku. Your ways, not my way, Jalanmu Gideon. bukan jalanku. Yeah, you're going to fight with Ya, them. kamu akan berperang dengan But mereka. I'm going to choose the Tapi warriors. aku yang pilih siapa yang bergerak. I'm going to choose. Aku akan pilih. I'm going to choose. Aku akan pilih. I'm going to choose. Aku akan pilih. Or say, I choose. Tuhan bilang, aku memilih You're engkau. mighty warrior. Engkau adalah pahlawan gagah I perkasa. chosen you. Aku sudah pilih So engkau. Lord said, don't worry. Jadi Tuhan bilang, jangan I khawatir. chosen and I trained. Aku pilih, aku I latih. train. Aku latih. Lord says, Tuhan bilang, you're going to be a good worshipper. kamu akan menjadi penyembah yang baik, Good worshipper. penyembah yang bagus. I don't know you worship or not. Saya nggak tahu kamu nyembah Tuhan atau But Lord enggak. say, you're good worshipper. Tapi engkau penyembah yang baik. As you worship, Waktu engkau nyembah As Tuhan, you worship, waktu engkau nyembah the presence Tuhan, of God going to come down. hadirat Tuhan itu akan turun. And the presence going to touch it many Dan people. hadirat Tuhan akan menjamah banyak There are many orang. people they're going to heal. Banyak orang akan menerima kesembuhan. And many people they're going to prepare their heart. Dan mereka bisa jadi siapkan hati mereka. So as you worship, Nah, waktu kamu the nyembah, Spirit going to prepare their heart. Roh Tuhan akan siapkan hati mereka. When the pastor preach, Waktu pendeta itu khotbah, that word going to touch the firman itu akan benar-benar deep in their heart. menyentuh dan jadi sangat dalam You are hati mereka. Engkau dipilih You are Tuhan. chosen. Engkau terpilih. If you believe, you see Kalau the kau power. percaya, engkau akan lihat kuasa Yes, my Tuhan. dear brothers and sisters. Ya, saudaraku. God say, I'm going to choose the certain. Tuhan bilang, aku yang akan pilih. I'm not going to use
all. Saya nggak akan pilih semua, kata Finally, Tuhan. Bible says, Firman akhirnya Tuhan it bilang chosen begini, only 300 Tuhan tuh people. cuma pilih 300 orang. Now Gideon look at it and said, Lalu Lord, sekarang how Gideon come, bilang, aduh Lord? Tuhan gimana? I thought the millions of people follow Saya me. pikir banyak orang akan ikut. You suddenly cut away 700. Aduh tiba-tiba kau dipotong cuma sampai How come 300. with the 300? I'm Aduh going gimana to fight? caranya mau perang 300 I orang? don't think so. I'm going to fight. Kayaknya nggak bisa Tuhan. He's so scared again. Dia sangat But Lord ketakutan. said, no, 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 Tapi no, Tuhan no. bilang enggak. Gideon, Gideon, you're mighty warrior. engkau pahlawan gagah You're perkasa. mighty warrior. Engkau pahlawan gagah You're going to perkasa. see the power of Kamu God. akan lihat kuasa Tuhan. You're going to see the move of Kamu akan God. lihat pergerakan You're Tuhan. going to see the mighty power Kamu take akan place lihat right now. kuasa Tuhan bekerja saat ini. This is not challenge for you. That's Ini my bukan challenge. tantanganmu, ini tantanganku, kata That's my Tuhan. challenge. Ini tantanganku. I'm going to take control of this Aku place. yang pegang kendali. 300 people enough. 300 orang cukup, kata Tuhan. How come, Lord? Oh gimana Tuhan? How come, Lord? Gimana caranya? Sometimes we assume that man. Kadang-kadang kita juga begitu, Saudara. Amen. Ya. We assume that man. How come, Lord? Gimana Tuhan? How this going to take place? Gimana caranya bisa I terjadi? don't think so. I'm so afraid. Kayaknya nggak bisa Tuhan, saya takut banget. Hallelujah. Haleluya. God want to do miracles. Tuhan mau buat mujizat dalam hidup. God want to open your spiritual Tuhan mau eyes. buka mata rohanimu, You're Saudara. going to see the move of Engkau akan lihat kegerakan Tuhan name of Jesus. dalam nama Yesus. You're mighty warrior. Engkau pahlawan gagah perkasa. Lord say my daughter. Tuhan bilang anakku, Lord say my children. anak-anakku, Lord saying, I'm in your family with Aku- authority and power. ada dalam keluargamu dengan kuasa otoritas. And I'm in your family like a more than conqueror. Dan aku menjadi lebih dari pemenang buat I'm send keluargamu. your family with the blessing and a breakthrough. Aku berikan keluargamu berkat terobosan. Lord says, Tuhan bilang, what do you want? kamu mau apa? What do you want? Apa yang kau inginkan? Come and take it. Datang dan ambil. Lord says, Tuhan bilang, I prepare the table in front of enemies. aku bahkan siapkan meja di hadapan musuh, In front of enemies. di hadapan musuh-musuhmu. And I prepared everything in the Dan table. aku siapkan semuanya di What do meja you itu. Kamu perlu What do you apa? want? Kamu perlu Come and apa? take it. Datang Come ambil. and speak to me. Datang bicara kepadaku. That whatever you prayed for, Apapun yang kau doakan, you receive engkau it. akan terima itu. Because you're mighty warrior. Karena engkau adalah pahlawan gagah Don't be perkasa. afraid for anything. Jangan khawatir akan apapun juga. Don't be afraid for tomorrow. Jangan khawatir akan Your besok, future. masa depanmu, Your finances. keuanganmu, Your business. bisnismu. No need to worry Enggak for perlu anything. khawatir, saudara. Lord says, Tuhan bilang, trust me. percaya kepadaku follow me. dan ikut aku. You're going to receive the breakthrough. Engkau akan terima terobosan. If you believe, you Kalau see kau the power. percaya, kau akan lihat Be kuasa Tuhan. seated. Silakan duduk. When Bible saying, Firman Tuhan bilang, God said to Gideon, Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, you're still afraid? kamu masih takut? You say, yeah, Lord. Iya Tuhan. Because the people like a grasshopper. Karena mereka saking banyaknya udah kayak belalang Tuhan. Grasshopper. Seperti sekerumunan belalang. How I'm with only 300 people. Dan saya ini cuma bawa 300 orang. How I'm going to fight with them? Gimana caranya mau perang sama mereka? Lord, you have faith, but I don't have a faith. Tuhan, kalau Tuhan punya iman, saya belum punya Tuhan. God say, okay, don't worry. Tapi Tuhan bilang, oke jangan khawatir. This was verse 11 says that. Ayat 11 berkata begini. Ayat 11. Ayat 11, saudara. 7 pasal 7 Pasal 7 ayat 11. Ya. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau mendarat keberanian untuk turun menyebu. Oke, ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Puran bujangmu ke perkemahan itu. Perkemahan itu kemah siapa? Kemahnya siapa saudara? Orang Amalek. Haleluya. Haleluya. See, Saudara lihat, Gideon is so afraid. Gideon ini kan takut banget ya And saudara. God said to Gideon, are you afraid? Dan Tuhan tanya, kamu takut? When fight with 300 people, Kamu takut perang dengan 300 to fight orang? with them? Untuk berperang sama mereka? You say, yeah Lord, I'm so afraid. Dan dia bilang, iya Tuhan aku ini takut Okay, banget. don't worry. Oke jangan khawatir You ya. choose your servant, Kamu pilih Purah, hambamu, si Pura. go to their camp. Kamu pergi ke perkemahan mereka. Kok dia mau sekarang? Kok sekarang mau saudara? Amin. Aneh loh. Aneh kan? Dengan 300 prajurit Orang, ya. iya, prajurit. Prajurit berlawan pada mereka dia takut. Tapi sekarang Tuhan suruh yang mereka masih banyak begitu. Tapi sekarang Tuhan suruh kamu dengan berdua, kamu dengan Puram, kamu masuk kemah mereka. Dia mau. Kok mau saudara? Haleluya. Kadang-kadang ya pekerjaan Tuhan aneh loh. Amin. Nggak masuk akal. Betul kan? Iya, nggak masuk akal. Kadang-kadang kita pikir, kok kenapa ya dia bilang begini? Amin. Kadang-kadang kita pikir, kalau saya lakukan begini rugi loh. Amin.
rugi dong. Iya. Iya, kalau Tuhan bilang, lakukan. Rugi nggak apa-apa. Nanti dia tahu, dia sudah ada cara sendiri. Amin. Kembali dengan melimpah. Amin. Iya. Kadang-kadang kita takut untuk mau ambil risiko. Betul kan? Oh, takut. Aduh, nggak usah dong. Tuhan bilang, oh ini saya buka jalan. Tuhan bilang, oh enggak. Karena saya sudah lihat ya, ekonomi sekarang ya, oh it's not very good loh. Amin. Ekonomi apa? Masih kacau balau. Ya, nggak bisa. Oh Tuhan, tunggu Tuhan ya. Amin. Iya. Listen and follow what God says. Dengarkan dan ikuti apa yang Tuhan bilang. Amin. Amin. Follow what God says. Ikuti apa yang Tuhan bilang. Then you can see the break. Di situ engkau bisa lihat mujizat. Amin. Amin. But God said to Gideon, Tapi Tuhan you bilang, go to Gideon, their camp. kamu pergi ke perkemahan I mereka. mean, you're going to hear what they say. Kamu akan dengar apa yang mereka bicarakan. Kok dia berani? Kok dia berani? Amin. Sampai dia berani bisa masuk kemah mereka. Leads you Itulah enter in the caranya territory. Tuhan mau pimpin saudara masuk ke dalam teritori musuh. Amin. Amin. Because God is in you. Karena Tuhan ada di You dalam no need to kita. worry for anything. Kita nggak perlu khawatir. Just go in. Nah, masuk aja. God will take control. Tuhan yang pegang kendali, saudara. Once I went to Hong Kong. Waktu satu hari saya ke Hong Kong. So in Hong Kong, there's Hong many Kong. workers there. Ada banyak orang pekerja di situ ya. All workers. Semua pekerja. So if anybody been Hong Kong, then you know the condition of the workers there. Kalau saudara pernah ke Hong Kong, saudara tahu kondisi di sana, pekerja di sana bagaimana? 90% lesbian. 90% lesbian, saudara. 90% lesbian. So we went there. Jadi kami ke sana, There's one church. ada satu gereja di situ. It's all that workers there. Semua yang jemaatnya orang kerja. So they'll bring the people there and they ministry. Lalu Church. mereka bawa semua pekerja itu ke gereja itu, mereka layani di So sana. I went there. Jadi kami ke sana. So when before I start to preach, Lalu sebelum saya mulai khotbah, there are so many manifests. ada Manifest. ada yang banyak manifestasi. Manifest. Banyak yang manifestasi. That's one young girl. Lalu ada satu gadis He muda ya. walk like a tiger. Dia jalan mulai kayak harimau, He saudara. just come to me. Dia datang ke saya Then I want to go there. dan saya mau datengin dia nih. There's one more lady, one more young Tiba-tiba girl. ada satu lagi, ada gadis She muda lagi. shouted. Dia teriak. She said, "Don't come here." Dia bilang jangan mendekat. So when I go, Jadi waktu saya she want to mendekat, go behind. dia mau kabur. She want to saudara. run away. Dia mau kabur. She said, "Don't come Dia here." bilang jangan mendekat. Yes, my dear brother and Ya, sister. saudaraku. Mean, Saya- as you move with the authority and power, Waktu engkau bergerak dengan kuasa otoritas, nobody can stop you. nggak ada yang bisa menghentikan No engkau. any other authority can stop you. Tidak ada kuasa otoritas lain yang bisa hentikan engkau. Because you got authority. Karena engkau punya kuasa But you have to otoritas. believe. Tapi kalau engkau You have to percaya, move it. engkau mau This is bergerak. what God saying to him. Ini yang Tuhan bilang sama Gideon. God Tuhan indirectly strengthen Gideon, secara tidak langsung menguatkan Gideon, make him realize membuat dia that menyadari he can conquer bahwa everything. dia bisa menaklukkan mereka. Amen. But Gideon don't know. Tapi Gideon nggak nyadar. When God said to Gideon, Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, you go with the servant Purah. kamu pergi dengan hambamu Pura. They already went. Lalu mereka ke sana. Amen. Dia takut untuk masuk 300 orang, tapi dia berani masuk dengan Berdua. 2 orang, berdua. Amin. Aneh dong. Amin. Ya, begitu dia masuk. Amin. That's the time Itulah waktunya. that Amalekian people they talk each other. Orang Amalek itu lagi ngobrol. I saw that vision. Dia bilang gini, aku nih lihat sesuatu they tadi said, malam. oh, I saw this and that. Saya ngeliat ini itulah. That one more person say, Lalu satu orang lagi bilang gini, it mean artinya God Tuhan endow us to Gideon. menyerahkan kita ke tangan Gideon. He's going to endow us. Dia mau menyerahkan kita kepada They're mereka. so afraid. Dan orang Amalek ini ketakutan sebenarnya. When Gideon heard Nah, that, waktu Gideon nguping he itu, raised up in spirit. dia bangkit He imannya. raised up in Rohnya spirit. bangkit, saudara. My dear brother and sister, Saudaraku, with authority and power, dengan kuasa otoritas. with the belief, Kalau kau percaya, encourage, kau dikuatkan raise up Tuhan. in spirit. Bangkit dalam roh. Came back to the camp. Dia kembali ke He perkemahannya. said, Dia bilang begini, let's we go and fight. ayo kita pergi The perang. Lord give them in our Tuhan hands. sudah serahkan mereka ke dalam tangan Yes, kita. my dear brother and Ya, sister. saudaraku. Therefore God said, Gideon, Karena itu Tuhan bilang, Gideon, Gideon, you're you're mighty one. engkaulah pahlawan gagah My dear brother perkasa. and sister, Saudaraku, the same manner, dengan cara yang God sama, speak to us. Tuhan sedang bicara kepada You're setiap mighty kita. warrior. Engkau gagah You're perkasa. mighty warrior. Engkau gagah perkasa. Anything happen, Apapun terjadi, you will get the victory. engkau akan dapat Even kemenangan. any situation, Melewati situasi apapun, get the breakthrough. engkau akan dapat terobosan. raise up, Ayo bangkit. stand firm with authority and Diri power. kuat dengan kuasa otoritas. You are mighty warrior. Engkau pahlawan gagah perkasa. Hallelujah. Saudara, amin. Earlier, the same Gideon afraid.
Orang yang sama Gideon dulunya takut. But now, Tapi the sekarang same Gideon Gideon yang sama raise up, bangkit, go with the 300 people. bergerak dengan 300 orang They got victory. dan mereka beroleh It's kemenangan. happening right now. Ini terjadi saat ini, My dear saudara. brother and sister, Saudaraku, this is what God want to do in ini your yang life. Tuhan mau lakukan di tengah-tengah Your kita. mighty warrior, Engkaulah gagah your perkasa mighty itu. warrior, Engkau pahlawan gagah your perkasa. church, Gerejamu, mighty warrior, engkau adalah pahlawan gagah your perkasa. church, Gerejamu mighty warrior, adalah pahlawan gagah perkasa. every your service Dan bahwa setiap ibadahmu is mighty warrior. adalah pahlawan gagah Every your perkasa. prayer Setiap doamu is mighty warrior. adalah gagah perkasa. You are mighty warrior. Engkaulah pahlawan gagah You are perkasa. Gideon in your home. Adalah engkau Gideon di rumahmu. You are Gideon in your Engkau home. adalah Gideon di You are rumah-rumahmu. Gideon in your Engkau finances. Gideon di dalam You are keuanganmu. Gideon in your Engkau family. Gideon dalam You are keluargamu. Gideon in your Engkau business. Gideon dalam bisnis. You are Gideon in your Engkau sickness. Gideon dalam kesakitanmu. You are going to conquer Engkau akan everything menaklukkan semua. because you are mighty warrior. Karena engkau pahlawan gagah Nothing going to perkasa. stop you. Tidak ada yang menghentikanmu. Your sickness not going to stop you. Kesakitanmu tidak menghentikan kau. There's a family in my place. Ada sebuah keluarga, saudara, So tempat one saya. day I preached in the church. Satu hari saya khotbah di gereja. Suddenly that one family came. Tiba-tiba ada satu keluarga datang. I look at them. I know Saya lihat mereka. they're non-Christian. Saya tahu mereka ini belum orang Kristen. Then I said, okay, you take Saya a seat. bilang, ya boleh silahkan duduk. Then after my message, Setelah saya then khotbah, I call them in saya front. panggil mereka. I say, Saya bilang, I know you have problems. saya tahu kamu bawa masalah. Ya, saya bilang saya tahu kamu ada masalah. Tapi saya nggak tahu apa masalahnya. I can pray for you. Saya bisa berdoa buat kamu. What is your problem? Masalahmu apa? Then start to cry. Lalu mereka mulai nangis, saudara. They kneel down. The Mereka whole family, berlutut, mother, semua sister, keluarganya. and grandchildren, Mama, saudara perempuan, anak-anaknya, all kneel cucunya, down and cry. semuanya berlutut nangis, saudara. The daughter say, Anak perempuannya bilang Pastor. begini, Pastor, my father admit in hospital. papa saya ada di rumah sakit, Is in coma. dia koma. Doctor say cannot do anything. Dokter bilang udah nggak bisa We lakukan already went apa-apa. to many places. Kami udah kemana-mana, No help. nggak ada pertolongan There's Tuhan. someone told us, Dan ada yang bilang go to kami, church. ayo ke gereja. They'll pray for you. Mereka akan berdoa buat kamu. That's why we came here. Itulah sebabnya kami kesini. Please pray for my father. Tolong doain bapak saya, I Pastor. say, why suddenly become coma? Saya tanya, kenapa papamu bisa koma? He said 2 weeks ago, Dia bilang 2 minggu lalu, my sister passed away. kakak saya meninggal. My sister very close to my father. Dan kakak saya ini sangat dekat dengan He's around papa. 25-30 years old. Sekitar 25-30 tahun. She very close to my father. Sangat dekat dengan bapak saya. So the day he come back from work, Hari itu dia kembali dari she kerja. say, I'm not feeling well. Dia bilang, aku nggak enak Take badan. bath and sit, Dia mandi, lalu dia duduk, passed away. udah langsung meninggal. So my father so hurt, he cannot take it. Dan papa saya begitu terhantam, dia nggak bisa terima. Because my father is very close to my Karena sister. dia sangat dekat dengan si anak My perempuan father ini. cannot take it. Bapak saya nggak sanggup terima. After everything over, Setelah semuanya selesai, suddenly he become coma. tiba-tiba udah koma, saudara. We went to doctor say cannot do anything. Kami ke dokter bilang nggak bisa buat apa-apa. Cannot do anything. Kami nggak bisa bikin apa-apa. Anytime he passed away. Kapan aja bisa meninggal, kata Still he mereka. survived because oxygen. Dia ini masih hidup cuma gara-gara dikasih oksigen. Please pray for my father. Tolong berdoa buat We papa don't want to saya. lose my father Kami again. nggak mau kehilangan dia. I cried to Lord. I say, Saya Lord, nangis sama Tuhan. you have to do something. Ayo kita lakukan You have sesuatu. to do something, Kita Lord. harus lakukan sesuatu, Tuhan. Lord, Tuhan. they already went everywhere. Mereka ini udah kemana-mana. They give up hope. Mereka udah kehilangan Finally, harapan. they trust on you. Tiba-tiba nih mereka They percaya said, sama if I Tuhan. go to church, Dia bilang kalau kamu ke gereja, they'll pray for your father. mereka akan berdoa buat They bapaknya. believe that. Dan mereka They percaya. came here right now. Dan mereka datang, Lord, Tuhan. do something. Mari lakukan sesuatu, I pray Tuhan. for them. Saya berdoa buat mereka. I said to them, Saya bilang sama mereka begini. don't worry. Jangan khawatir. Because your trust, Karena kau percaya, the trust will heal your father. imanmu akan menyembuhkan bapakmu. Then I say, in evening I come to hospital and pray Saya for your bilang, father. malam ini saya akan datang ke rumah sakit, saya In doa. evening I went to hospital. Malam itu saya ke rumah sakit The father is in ICU dan bapaknya di ICU. with the many tip ya. Bebas, ya. Dengan begitu banyak kabel-kabel selang-selang. Then I saudara. check with the doctor. Lalu saya cek sama Same dokternya. thing doctor saying. Hal yang sama dokternya bilang, No hope. nggak ada harapan lagi. Then I prayed to his father. Dan saya ngomong sama bapak He's ini. coma. Dia ini koma, But I speak to here. tapi saya bicara ke telinganya. I said, Saya bilang, body coma, tubuh yang koma, but spirit. tapi roh ini You can hear what I'm engkau bisa saying. dengar apa yang aku katakan. Spirit.
Roh, you receive that healing power right terima now. kuasa kesembuhan ini. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Then I pray and I release that healing. Dan aku berdoa, aku lepaskan kesembuhan. Then I come back. Lalu saya pulang. Then after that I went to India. Lalu setelah itu saya ke India, saudara. After a few days, suddenly I remember Setelah that. beberapa hari saya I ingat, called my wife. saya telepon istri I saya. check what's happening. Saya bilang gimana? She said, now I'm about to go to the house. Dan istri saya bilang saya mau ke rumah mereka. I said, why? Kenapa? Then she say, that man is already okay. Now that discharge already come back home. Si bapak ini tuh tiba-tiba baik dan sudah pulang, kata istri He's saya. healed. Sudah sembuh. No more Tidak coma. lagi koma. Is now okay. Sekarang sudah baik. He come back. Dan dia kembali, saudara. Yes, my dear brothers and Ya, sisters. saudaraku. You're mighty warrior. Engkau adalah pahlawan I gagah went to perkasa. Kupang. Saya ke Kupang. So I went there. Saya ke sana. My coordinator suddenly he came to hotel. Koordinator saya tiba-tiba ke He hotel. said, Pastor, we are rushing to hospital. We need to pray for someone. Dia bilang, Pak, ayo ke rumah sakit. Kita ini perlu berdoa. I went there. Saya ke sana. I saw young man. Saya lihat ada seorang Is lay down in muda the bed. sudah terbaring, saudara. Because you know, Kupang is very simple. There's not the hospital not very good equipments. Dan saudara tahu ya, kalau di Kupang itu rumah sakitnya tidak terlalu modern, So sederhana. they put it in the bed, Lalu ditaruh di atas kasur and the wife beside and is crying, dan istrinya di samping kasur nangis. asking what's happening. Saya tanya kenapa? This man coma. Orang ini koma. He's working in the truck. Dia kerja di truk. I don't know how he fall from the Saya truck. nggak tahu gimana ceritanya. Dia jatuh dari So truk ini. hit here. Dia lalu terhantam di kepala Then he become belakang. coma. Dan setelah itu jadi koma. The same thing doctor said. Hal yang sama dokter bilang. He's going to die anytime. Dia pasti meninggal, bisa kapan aja tiba-tiba meninggal. Very young people. Dan sangat And they muda. have 2 children. Dan punya 2 anak, Then saudara. wife crying. Dan istrinya ini nangis The terus. same thing I prayed to him. Hal yang sama saya berdoa sama I dia. said to the Saya spirit, bilang kepada rohnya, receive the healing power. roh kamu terima Receive kesembuhan. the healing power. Terima kuasa kesembuhan. The spirit of death, you cannot take control over him. Roh kematian engkau tidak bisa ambil alih. Heal. Jadilah sembuh. Come back. Dan kembali, saudara. After I reach hotel, Setelah saya nyampe ke hotel, then my coordinator call. koordinator saya telepon. He said, Pastor, Dia bilang, Pak Pendeta, that person orang suddenly itu wake up. tiba-tiba bangun. Suddenly wake up. Tiba-tiba bangun. Then his wife asking him, what's happening? Dan istrinya tanya, apa yang terjadi? He said, Dia bilang, I heard that someone pray, saya dengar ada yang berdoa. that I can see the light comes in. Tiba-tiba saya lihat ada cahaya The masuk. lights come in. Terang itu masuk. I wake up. Tiba-tiba saya bangun. Immediately discharge, come back home. Tiba-tiba dia boleh dilepas dari rumah sakit, boleh pulang, saudara. Doctor say, you're okay, nothing, no problem. Dan you can dokter go bilang, back. oh kamu udah gak ada masalah lagi, boleh pulang. You're mighty warrior. Saudara semua adalah You're pahlawan mighty gagah warrior. perkasa. Did you believe or not? Saudara percaya nggak? This is what going to take place in Ini this loh church. yang akan terjadi di tempat ini, saudara. This is what the Lord going to do in this church. Ini yang Tuhan mau buat di tengah-tengah saudara. The church is mighty warrior. Gerejamu adalah pahlawan gagah Church is perkasa. mighty warrior. Gereja adalah pahlawan gagah You are perkasa. mighty warrior. Saudara semua gagah To perkasa. whom you lay hands. Siapapun kau tumpang These are tangan, people going to get healing. akan ada orang yang terima These are kesembuhan. people going to restore. Akan ada orang To dipulihkan. whom you lay hands. Kepada siapa engkau tumpang To tangan, whom you prayed for. engkau berdoa buat To whom you seseorang, bless. engkau berkati It's going seseorang, to multiply. dan akan berlipat ganda, It's going to berlipat ganda, multiply. akan berlipat My dear brother ganda. and sister, Saudaraku, the church gereja is entering in the revival. memasuki sebuah revival, Is entering in that revival. memasuki sebuah revival. God going to use the church as a Gideon. Tuhan mau pakai tempatmu ini seperti Gideon. Miracle after miracle. Dari mujizat kepada mujizat, Solution after solusi solution. kepada solusi, Healing after daripada healing. kesembuhan kepada It's going to take kesembuhan. place in this Ini akan place. terjadi di tengah-tengah Are you ready kita. to become Saudara Gideon? siap nggak jadi Gideon? Are you ready to become Gideon? Apa saudara siap jadi If you Gideon? believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power of engkau God. akan lihat kuasa I'm going Tuhan. to pray for you right Saya akan now. berdoa buat saudara. Everybody just stand up in the Boleh pakai presence of berdiri God. sama-sama dalam hadirat Tuhan.